Electiono tuyo dabo mo SDM office thangi tong borok nonugui mankana hal-halite asrambari candidate already tongoro Pranab Debroma yang tonga Arsigatni candidate Omolen Debroma Bobo Tiny Tini Zero nomination Dimani Bobo Tiny. Oro ani yaksio tongo Pranab Debroma noi halahali Assambari candidate tei ani yagra bhag tongo Baro Ramchandra ADC constituency. Congress to the independence ngmani semino Tripura chini Tripura rajo kabangma je lukurokno deprive khlaika ba bisas krika abo hairok hinlai to anga da bo nahar mung nahare norok ADC o Congress no Tripura o 6 schedule to nai Indira Gandhi 6 schedule amendment khlai Tripura o 6 schedule to nai o 6 schedule ni swat aro Congress jodi khomota phaiya kai tabuk ni 6-9 ingmani tini nok nukhna BJP by motha je অবস্থা অ্যালায়েন্সিং ইয়াঙ্গি টংমানি অথচ মথানিনে বড়লক তাবুক বিজেপি ইঙ্গি ক্যান্ডিডেট ফিল আপ খাই দङ সিঙ্গা আবো বসিকাই 900 খ্লাই বসিকে রাং চালাই বড়লকনি উন্নতি খ্লাই মালিয়া অথচ বড়লক ইয়াঙ্গ চাকরি মাইয়া সামুংনি সুবিধা করে লাইভলিহুড স্টাইল হামলিয়া আবদা আবদা কংগ্রেস नि দুস টংমান को कदम होते और कांग्रेस नि दुस तक कोंगना करे कांग्रेस न नायो कांग्रेस नि स्लोगान राहुल गांधी नि स्लोगान जल जंगल जमीन इनके जल जंगल जमीन नि स्लोगान चिनी आरो कांग्रेस नि जे नेता राहुल गांधी आदिवासी रग नि बागि साइ दङ चिनी आरो नि जे अधिकार न स्थापन खानानि बागि आरो कांग्रेस साराते कुन ताम गदि तंनायबा कांग्रेस सारा कुन गति करे आबैनो लुकुरकना आं कइना मुजुङो बसकांनि सालो ते कोनो दिन बावता तारि जाक्सिदि 6 schedule to उनाय विधानसभा सीट तो उनाय शिक्षा अधिकार तो उनाय खाद्य अधिकार तो उनाय बड़रकनि आसल उन्नति खालायनाय जे जुत सरकार आमल 40,000 42,000 चाकरी डिमानि जे चाकरी डिमानि आमति हाइकलाय चिन बड़रकनि जतरैनो रांगरि अवस्था डेभलपमेन्ट जेतां माने अब जत किसु बायमानि यागलो बसकांनि सामुंगो कांग्रेस न 6 schedule खायमानि 6 schedule नि महिमा न बुजिनानि बागै कांग्रेस साराते कुन गति करे कांग्रेस न बुट दिबादि नि लुकुरकनो आं कय Sir, tahu BJP hapang rok to already ADC je election kaya 4 year already thangka already lajak tam ni bagai nang abo rok bobo ke lukurona kesana muso abo ki sabo BJP te motha rok te bisingo BJP ni kono সংগঠন করে মানে চিন বড় থানিও ADC এরিয়া বড় BDG কাইসাপান সিট মানগলাক আবনো কি রিজাগে কাইসাপান বড় কোন মতে ফান ইলেকশন দিনা নাইয়া তাও যে দিনা নাই মানে বড় রকম বসে বাউতা প্রদুত ব বিজেপি বাই অ্যালায়েন্সিং নি দঙ্গ বিন ব এগ্রিমেন্ট হিনি সাও কুছ না কুছ লেকে আইগা হিনি সাও লাস্ট ফাইট হিনি সাও আবর বড় রকম তে বাউতা খাইনানি তে কোন অবস্থা করে যদি ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন খা নাকাই বড় রক তাবুক যে গ্রাম পঞ্চায়েত নি প্রধান রক যে একটা বাউতা মাইনি দংমানি 557টা যে ভিলেজ কাউন্সিল দংমানি আরো নি চেয়ারম্যান রাংমা খামুন থ্রিটা ইলেকশন খাঙ্কে বড় রকমনি রাং ফাইকামুন কিন্তু আবংয়া ইংগে অরবা জাত যতন খালাই দङ তাক তাইছে নেরেগানো বাতিল খাইনানি বাগै বড় বিল পাস খাইকিকা ইংগে বড় রক তাবুক যদি চিন বড় রং থানি রবার করি হিয়া কাইতাম অবস্থা খামুন রং বিচার খাইনাই দিন মিডিয়া রং যতন সিও কাহামকাই Sinimung Sagari Sarine. Ang Vijay Kumar Debroma, ang tabu Congress ni Adivasi Congress ni State Committee ni General Secretary.